सारे इल्जाम जो थे वो जाली थे और वो सिर्फ और सिर्फ ये सारा माल इतनी कंटेंट जितनी मर्जी डाल दें। अस्सलाम के नाज़रीन, दो तीन ख़बरों पे बात करेंगे। एक तो आज इटली के अंदर जो है वो बहुत बड़ा पीटीआई ने एक शो किया जिसके अंदर शहबाज गिल जो हैं वो अमेरिका से आए थे, लेकिन इस शो को नाकाम करने के लिए पाकिस्तान में क्या कुछ हुआ, कैसे जो लोग यहाँ पे ऑर्गेनाइज़र थे उनकी फैमिली को वहाँ पे हरासा किया गया, उठाया गया, तोड़ फोड़ की गई, इसके ऊपर बात करेंगे। इसके अलावा इमरान रियाज और सलमान अहमद की लड़ाई जो मैंने कल बताया था कि नेक्स्ट लेवल पे चली गई है, उसके अंदर कुछ सलमान अहमद की तरफ से जो है वो मैसेज आया है और कुछ इमरान रियाज की जो ट्वीट उन्होंने की थी, जो बड़ी सख्त ट्वीट थी, कल मैंने कहा था, उसका किसी और ने भी जवाब दिया है, उसके ऊपर बात करेंगे। और इसके साथ साथ पाकिस्तान के अंदर जो इस वक्त हमारे जनाब मोहसिन नकवी साहब हैं, वो एक दफ़ा फिर सीधी धमकी दे रहे हैं कि जो हमने 26 नवंबर को किया था, अगर आप 8 फरवरी को निकलेंगे तो उसी तरह का रिज़ल्ट होगा। यानी इतनी खुलम खुला जो है दीदा दलेरी है कि किसी चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। तो लेकिन दूसरी तरफ आवाम जो है वो भी ऑर्गेनाइज़ हो रही है, जलसे जुलूस छोटे मोटे जो हैं वो हो रहे हैं। तो देखते हैं कि आगे चल के क्या होता है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि जनाब इटली के अंदर आज जो है वो कॉल थी, दोपहर 12 बजे वहाँ पे एक रैली जो थी वो निकलनी थी। हज़ारों लोगों ने उसमें शिरकत की। थोड़ी सी वीडियो की फुटेज हम आपको साथ दिखा देते हैं, लेकिन उससे पहले जो हैं वो शहबाज गिल साहब ने भी ये बताया था, कुछ लोगों के इंटरव्यूज़ भी आए हैं, उनकी डिटेल्स भी आई हैं कि जो वहाँ पे ऑर्गेनाइज़र्स थे ओवरसीज़ पाकिस्तानी, उनके घरों में गुजरात में, पंजाब के डिफरेंट इलाकों में जहाँ से वो लोग मंडी बहाउद्दीन वगैरह ज़्यादातर लोग इटली में वहाँ से हैं, उनके घरों में जो है वो छापे मारे गए, तोड़ फोड़ की गई और उनके घर रिश्तेदारों को जो है वो कहा गया कि उनको को वीडियो बना के भेजें कि हमारा इससे कोई तल्लक नहीं है और इसको पोस्टपोन करें। तो ये सारी चीज़ें कर रही हैं। हमने जैसे पहले बताया था कि अमेरिका के अंदर भी और यहाँ पे यूके के अंदर भी इस वक्त एक कानून जो है उस जिस तरह के जो लोग यहाँ पे रहते हैं और उनके जो रिश्तेदार पाकिस्तान में रहते हैं, अगर उनको कोई वहाँ पे तंग करता है या उनके साथ कोई ज़्यादती करता है, उसकी बुनियाद ये होती है कि जो आपका यूरोप में रहने वाला बंदा है वो हमारे वो पंजाबी में कहते हैं कि आँखें में नहीं है, कि हमारे कंट्रोल में नहीं है और वो आज़ादी से बात करता है क्योंकि वो आज़ाद मुल्क में रहता है। तो ट्रांसनेशनल रिप्रेशन जो कानून है वो जो है वो अमल में आता है और उसकी यहाँ पर ऑलरेडी जो है लोग जहाँ पे जो पीटीआई के लोगों को या एक्टिविस्ट्स को, उनके घर वालों को पीछे तंग गया था, वो ऑलरेडी केस यहाँ पे चल रहा है। और अब जो है वो यूरोप के अंदर जहाँ पे लोग हैं उनके साथ भी ये किया जा रहा है। यानी कि हुकूमत को या मुल्क को चलाने वालों को इससे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, वो दीदा दलेरी से ये सारे काम करते जा रहे हैं। लेकिन जो आने वाला वक्त है उसके अंदर जिस तरह आपको पता है कि यूएनओ के वफद ने आके जो सवालात उठाए, जिन चीज़ों के ऊपर उन्होंने कहा कि अगर हमने आपका केस रिव्यू करना है तो इसमें ये जो चीज़ें हैं इसको आपको दुरुस्त करना पड़ेगा, जिसमें फ्रीडम ऑफ स्पीच और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो हैं वो भी शामिल थे। और उसके अलावा जो कानून के अंदर आपने 26वीं आईनी तरमीम और ये सारी चीज़ें हैं। और उसके साथ साथ आपको पता है कि IMF का पैकेज का मसला भी आने वाला है, उसके अंदर भी हमारे जो गोल्स थे वो पूरे नहीं हैं। लेकिन हुकूमत टस से मस नहीं हो रही क्योंकि उससे जो भी होगा नुकसान उससे अवाम ने पिसना है और अवाम को पिसने के लिए या वो टारगेट पूरे करने के लिए अब तेल की कीमतों में इजाफा कर दिया गया है। ये चीज़ें जो हैं वो हुकूमत कर रही है, लेकिन अवाम जो है वो अपना पिसती है, मरती है, उससे कोई लेना देना नहीं है। इसीलिए अगर इमरान खान वहाँ पे बैठ के ये कहते हैं कि आपको अपने हक़ के लिए निकलना पड़ेगा, तो फिर ये अवाम को सोचना है कि उन्होंने इसी तरह पिसते रहना है या उन्होंने हक़ के लिए आवाज़ उठानी है। बहरहाल ये धमकियाँ ज़रूर लगा रहे हैं कि हम वही करेंगे जो 26 नवंबर को किया है, लेकिन अब इनकी मेरे ख़्याल से इतनी जुर्रत नहीं हो सकती। ये सिर्फ गीदड़ भभकियाँ हैं क्योंकि पूरी दुनिया की नज़रें अब वहाँ पर हैं और अभी यूएनओ का यहाँ से जो है वो वफ़द होके गया है, तो ये चीज़ें ये कर नहीं सकेंगे। लेकिन ओबियसली लोगों को डराना मकसूद है और वो ये करने की कोशिश कर रहे हैं। अब बात कर लेते हैं जी इमरान रियाज और सलमान अहमद के दरमियान जो जंग जारी है, जिसमें इमरान रियाज ने कल एक बड़ी सख्त ट्वीट के बाद उनको ब्लॉक कर दिया। उसके बाद जो सलमान अहमद हैं उनकी भी ये ट्वीट आई है जो उन्होंने उनको बोला है। उन्होंने कहा कि अगर आप सच्चे हैं तो फिर आप भाग क्यों रहे हैं, अभी तो बहुत सच सामने आना है। तो इस तरह की उन्होंने बात की
اور انہوں نے ان کو جو ہے عمران ریاض کو کہا کہ آپ جو ہیں وہ ایک کاغذی شیر ہیں، تو اگر آپ کے پاس کچھ ہوتا یا آپ سچے ہوتے تو آپ فائٹ کرتے۔ تو یہ لڑائی بڑھتی جا رہی ہے۔ دوسری طرف عمران ریاض نے اپنی ٹویٹ کے اندر جو کل کی تھی اس کے اندر جو سلمان کو سک مین کہا تھا، اور ساتھ کہا تھا کہ یہ تو وہ شخص ہے جو اپنے دوست کی اہلیہ کے بارے میں، یعنی کہ بشریٰ بی بی کے بارے میں یہ اس طرح کی باتیں کرتا تھا، کیونکہ یہ الزام سلمان احمد پہ تھا جس میں عمران خان بھی جو ہیں وہ خفا ہوئے تھے۔ اس کے بعد سلمان جو ہیں اس کے اوپر بات نہیں کرتے۔ بہرحال اس کے پیچھے کا سچ بھی مجھے پتا ہے، وہ وقت نہیں ہے ابھی اس سچ کو بتانے کے لیے، لیکن کبھی وہ وقت آیا تو ضرور بتاؤں گا کہ در حقیقت سلمان احمد نے اگر ایسی باتیں کی تھیں تو اس کے پیچھے کون تھا۔ اب اس کے پیچھے والا بندہ اگر سامنے آ جائے تو آپ لوگ بھی سارے حیران ہوں گے کہ اچھا ایسی باتیں بھی ہیں۔ بہرحال اس وقت مسئلہ یہ نہیں ہے ہمارا کہ ہم گوسپ جو ہیں وہ پھیلائیں اور وہ سارا کریں۔ جو فیکٹ جو سامنے آتا ہے، جو ٹویٹ آتی ہے یا ان کا جو جھگڑا ہو رہا ہے، ہم صرف اس کو رپورٹ کر رہے ہیں، ہم کسی طرف پارٹی نہیں بن رہے ہیں۔ ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ سلمان احمد جو ہے وہ عمران خان کا کتنا درینہ دوست ہے، اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ عمران ریاض کے ساتھ جو کچھ ہوا، جس طرح ہوا، ہم اس کو بھی نہیں بھول سکتے۔ اور عمران ریاض ایک صحافی ہیں اور وہ اپنا کام کر رہے ہیں، ان کا پورا استحقاق ہے کہ وہ کسی کو بلاک کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں، وہ کسی سے بات کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں، اور سلمان کا بھی پورا استحقاق ہے کہ وہ اپنی سائیڈ کا سچ بتانا چاہتے ہیں۔ تو ہم دونوں سائیڈ کے جو سچ ہوتے ہیں، ایک جرنلسٹ کا کام ہے کہ دونوں سائیڈوں کو جو ہے وہ ان کے جو ویو پوائنٹس ہیں وہ آپ کے سامنے رکھے، اور یہاں پہ یہ چیز نہیں ہو سکتی کہ ہم کسی بھی طرف جا کر ڈنڈی ماریں یا ہم یہ کہیں کہ یہ بندہ جو ہے وہ سچا ہے اور یہ جھوٹا ہے۔ وقت جو ہوتا ہے وہ سب سے بڑا استاد ہوتا ہے، اور وقت اس چیز کو ثابت کر دے گا کہ کون صحیح کہہ رہا تھا اور کون غلط کہہ رہا تھا۔ تو ہمیں بیچ کے راستے کے اوپر چل کے یہ جو ساری چیزیں ہیں اس کو دیکھنا ہوتا ہے۔ تو اب وہ جو عمران ریاض صاحب نے ٹویٹ کی تھی، اس کی ٹویٹ کے جواب میں جو ایک عادل راجہ کی وائف ہیں سبین، انہوں نے یہ ٹویٹ کیا ہے، اور انہوں نے یہ ٹویٹ کیا ہے کہ اب آپ کو یہ سک مین نظر آ رہا ہے، اور اب آپ کو لگ رہا ہے کہ اس نے اپنے دوست کی بیوی یعنی کہ بشریٰ بی بی کے اوپر اس طرح کی باتیں کی، اس کو نہیں بخشا، اور آپ کو اب یہ خیال آیا۔ تو اس وقت خیال کیوں نہیں آیا جب آپ فون کر کے ان سے ویزا مانگ رہے تھے، ان سے منت اللہ کر رہے تھے؟ اس طرح کی بات انہوں نے کی ہے۔ اب اس کا جواب جو ہے وہ عمران ریاض ہی دے سکتے ہیں، ہم تو نہیں دیں گے، لیکن یہ دو سوال تھے، جو عمران ریاض کی ٹویٹ تھی اور اس کے بعد جو سلمان احمد کی ٹویٹ تھی، اور اس کے بعد جو سبین نے ٹویٹ کی ہے۔ اس کے اوپر اب کیا مزید، میں اپنی اوپینین تو نہیں دے سکتا، لیکن اگر آپ کوئی اوپینین دے سکتے ہیں آپ دے سکتے ہیں۔ بہرحال میں نے پہلے بھی کہا تھا، میں اب بھی کہتا ہوں کہ اس لڑائی سے یا ان چیزوں سے عمران خان کو کوئی فائدہ نہیں ہو رہا، پی ٹی آئی کے ورکرز کو کوئی فائدہ نہیں ہو رہا، وہ ڈس اپوائنٹڈ ہو رہے ہیں، کیونکہ عمران ریاض بہت بڑی آواز ہیں، لوگ ان سے محبت کرتے ہیں اور وہ ان سے ڈفرینٹ چیزیں جو ہیں وہ ان کی توقع کرتے ہیں۔ سلمان احمد جو ہیں وہ ایک عمران خان کے دوست ضرور ہیں، لیکن ان کا انفلوئنس اس طرح پبلک کے اوپر نہیں ہے جس طرح عمران ریاض کا ہے۔ تو میرے نزدیک میرا خیال ہے کہ یہ چیزیں بند ہونی چاہیے۔ عمران ریاض نے تو اپنی طرف سے ٹویٹر کے اوپر ان کو بین کر دیا ہے، لیکن مزید وہ کسی اور اپنے ویو پوائنٹ سے کوئی بات کہتے ہیں یا نہیں کہتے ہیں، کسی کو جواب دیتے ہیں کہ نہیں دیتے ہیں، یہ ان کی مرضی ہے، لیکن یہ چیز عمران خان کو اور پی ٹی آئی والوں کو کوئی خاص فائدہ نہیں دے رہی۔ اس سے جو دوسرے لوگ ہیں، جو دیگر جماعتیں ہیں، وہ شاید فائدہ ضرور اٹھائیں گی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، دیکھتے رہیں میرا چینل ہٹ لسٹ بائی امجد چودھری۔